অনুমানের না না ও ভেবেছিল বোধহয় সেই সময় নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, এক্সট্রা টাইম বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। এবং এই মুহূর্তে রয়েছে ইস্ট বেঙ্গল মাঠে এবং আজ কলকাতা লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল রেলওয়ে এফসি ও ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব, যেখানে 2-0 গোলের ব্যবধানে কিন্তু জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল দল। এবং অবশ্যই মুশারফ প্রথমার্ধে গোল করেন এবং দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল করেন জেসিন টিকে, এবং ম্যাচের সেরা হয়েছেন তিনি। এবং বলা যেতে পারে আগামী পরশু দিন কিন্তু নেক্সট জন কাপের জন্য ইংল্যান্ড উড়ে যাচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল। সেক্ষেত্রে নতুন কিছু খেলোয়াড়দেরকে কিন্তু দেখে নিলেন এদিন, যদিও আজকে প্রথম 11-য় বিষ্ণু সায়নরা ছিলেন না চোটের কারণে। এবং কোচ এই ম্যাচটাকে কিন্তু নেক্সট জন কাপের আগে একটি প্রি ম্যাচ হিসাবে দেখেছেন, সেটাও তিনি বললেন ইস্ট বেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। এবং এখান থেকেই তিনি তৈরি হয়ে নিচ্ছেন আগামী নেক্সট জন কাপের জন্য, সেটাও তিনি বললেন কার্যত। এবং সায়ন ও বিষ্ণুদের যেহেতু চোট আছে, সেহেতু তারা খেলতে যেতে পারবেন কিনা সেটা ফিজিওর ওপর নির্ভর করবে। তো সব মিলিয়ে আজকে ম্যাচের শেষে কি বললেন ইস্ট বেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ, চলুন সেটাই শুনে নেওয়া যাক। Obviously, point is important, no? So I am satisfied. Even always I am saying, मैं वही बोल रहा हूँ, कोई भी टीम ईस्ट बंगाल का साथ खेलेगा तो वो उसका 100% का ऊपर देता है। तो वो कोई भी टीम छोटा नहीं है ईस्ट बंगाल के सामने। फिर भी देखो आज विष्णु नहीं है, सायन नहीं है, तो हम लोग जो टीम पूरा चेंज किया, मतलब डिफेंस में भी चेंज किया। तो आई हैव गुड बेंच स्ट्रेंथ, आई हैव रोटेटिंग द प्लेयर्स। तो इसमें तो हमको दे प्लेड गुड, बहुत चांसेस भी मिला, कन्वर्ट नहीं हुआ, नॉट बैड। Point is important, so I get the 3 points. I'm happy. Day after tomorrow we are traveling to England, so that's why I put the Sunil into the defense. I changed the Sarthak and 2-3 new faces you see today from Kerala, one boy. So this is my duty. I'm doing same thing. Coach, I have two-part question. Number one, Shayan and Vishnu, both are going in England. So our medical team is looking for them, how their injury and all. After that only we decide. But you're leaving for day after tomorrow, so you will have much more time. If they see, if not available, we keep here only. That's all. Number two, say something about your new guys. From here to team. See, it is my duty, no. When I want to bring good players and promote to the senior team, that is my duty. Not only Kerala, but in Kerala, मुझे ज़्यादा जहाँ जाता है, मेरे को सभी अकादमी, सभी क्लब, सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब मेरा कनेक्शन है। मैं भी जा रहा हूँ, केरला में जाएगा तो मैं भी पूरा राउंड करते हैं। तो इसलिए मेरे को केरला में ज़्यादा से प्लेयर्स जानते हैं। अभी मैं not only Kerala, I want to go. We are planned to search like in talent hunt, like in Bengal also, in Manipur also. So club this time very serious on developing the youth development system. Straight. He played in Kerala United, second division. Oh, he was my player only. When he was 2003 born, so. Actually, he is difficult. Now, next season, the 2004 youth development league will be the age bar. So इसलिए मैं उसको पहले से बुलाया नहीं है। तो मुझे लगा अभी वो थोड़ा अच्छा, वो सेकंड डिवीजन खेला था, वो कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ, वो कोई ज़्यादा कोई जगह पे खेला नहीं है। Maybe another Bino George, good coach or good recruiter? यहाँ बोलो, मेरे को पता नहीं। आपको तो पता है वो डेली मैच में है, इधर किसको प्लेयर्स को उसको पसंद होगा, मुझे डिस्कस करेगा, हम लोग बात करेगा। वो उधर सीनियर टीम में ट्रेनिंग में जाएगा, आप भी जाए, मैं भी डबल ड्यूटी है, इधर तो मॉर्निंग करेगा, उधर तो शाम को जाएगा। तो मैं हर टाइम आई एम विद फुटबॉल, आई एम विद वी टॉकिंग ईच अदर, वी डिस्कसिंग ईच अदर, सो वी मेक अ टुगेदर टू प्लान। आज नहीं था क्योंकि आज टुडे हमारा मैच था, इसलिए मैं आज सुबह में गया नहीं। Actually, I don't know about that. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।